Pablo mingon, may usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo o usa ka bunyag. Usa lang ka bunyag ang dawaton sa tao tungod kay usa lang ang simbahan. Usa ra gid ang simbahan nga gitukod sa Ginoo. Basaha sa Mateo chapter 16 verse 18. Nga gisugo sa Ginoo pagpamunyag sa tanang tao. Wala moingon ang Ginoo, tukuron ko ang akong mga simbahan. Sa Mateo 28:19. Sa Mateo 16:18, busa sultihan ko ikaw, si Pedro o ibabaw nining bato, nalambigit ni ganina sa topic. Ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan. O bisan gani ang kamatayon, dili gayod makabuntog nini. Grabe, no? So, meaning, kung mudangop ta sa Ginoo, di kita mabuntog bisan unsa nga mga pagsulay sa atong kinabuhi. Di kita magduha-duha. Salig kita sa Ginoo. Nya, paguman, sa sulat ni San Pablo nga sa daga Corinto, mingon siya, nga Kristohanon gibunyagan diha sa usa ka lawas. 1 Corinto 12:13. Gingon dinhi, sa samang pagkaagi kitang tanan nga Hudiyo, dili Hudiyo, mga ulipon ug mga dili ulipon, gibunyagan diha sa usa ka lawas, pinagi sa mao gihapong espiritu ug gipainom kitang tanan sa usa ka espiritu. Okay. Another one, pangutana. Nganong bunyagan man ang tao? Bunyagan ang tanang tao aron makasulod sa gingharian sa langit. So, kinahanglan kita magpabunyag. No? Kinahanglan yung bunyagan ang tao, pero kausara. Ha? So, mabasa ninyo ni sa Juan chapter 3, verse 3 to 5. Gingon din si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios, gawas kung siya mataw pag-usab. Nga na po'y mga pangutana diri. Kinsa man sa tanang pundok karon nga niya sa kalibutan ang gisugo sa Dios nga mamunyag sa tanang mga tao. Kinsa man? Okay, reto ng paminaw, tubag. Ang pundok o simbahan, church or iglesia nga niya karon sa kalibutan nga gisugo sa Dios sa pagpamunyag sa tanang tao, mao ang simbahan nga iyang gitukod. Mabasa kini sa Mateo chapter 16, 18, then chapter 28 to 19. Verse 19. Nga nailhan sa pagtawag ng Iglesia Katolika niadtong tuig 107 Rumble. After that, pinagi ni San Ignacio Obispo sa Antioquia. Mana siya. Then, another na po pangutana. Kanang i-reserve ninyo pangutana, kaya ako may dagang pangutana. Kinsa man ang bunyagan? Ang bunyagan mao ang tanang mga tao. So, Mateo 28:19. But ipasabot, bata pa o dagko na, aron makasulod sa gingharian sa langit. Kay dili makasulod sa langit, ang dili magpabunyag. So, pwede na diyan, no? Madagko o mabata, bunyagan, pero kasaran. Nadirin, sa Juan, arumoto mo, basahin yung Biblia unya, Juan chapter 3, verse 3 to 5. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Diyos, gawas kung siya mataw pag-usab. Bunyagan yun, kinanglan, magpabunyag yun. Unsa man pagpakataw pag-usab sa usa ka tawo nga tigulang na. Kani. So unsaon man pagkataw pag-usab sa usa ka tawo nga tigulang na.
Makasulod pa ba diay siya sa tiyan sa iyang inahan aron magpakatao pag-usab mga pangutana nga makainsulto, no? Nangutana si Nicodemo. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kun mataw siya pinaagi sa tubig o sa espiritu. Mana siya. Na? Ako lang yan po yung mangutana ron. Nganong bunyagan man ang mga bata nga wala man kinisala. So ang iyong pangutana, basi na pangutana na nako. Palaan na lang na. Ang katong wala pa, iya siya pala. No? Kani. Nganong bunyagan man ang mga bata nga wala man lang. Di ba? Mao ni mga pangutana sa ubang reliyon? Nganong bunyagan man sa inyo ang Katoliko ang bata pa nga wala man daw sala. Mao day na sila magpabunyag dagko na kay chato pa daghan sala ning dagko na. Mao gani kay mao pa man sala. San tubag, paminaw nato ang tubag. Ang bunyag sa bata gitawag og unsa ang pagpronunsa ning P-A-E-D-O. P-A-E-D-O. Paido? 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 Okay, maano niyo. Ang bunyag sa bata gitawag og pedobaptism o pedobaptism. Ang pulong pedo o pedo gikan sa pulong Grego sa nasod Greece nga pulong pais nga nagpasabot og child o bata. Bunyagan ang bata tungod kay gitudlo ka na sa simbahan nga gitukod sa Ginoo CCC number 1250. Born with a fallen human nature and tainted by original sin. Children also have need of the new birth in baptism to be freed from the power of darkness and brought into the realm of the freedom of the children of God to which all men are called. So, ipasabot, ang tao na tao diha sa tawhanon nga kinaiya nga nahulog sa sala o nabulingan sa sala nga panulundon. Busa, ang mga bata nanginahanglan usab og bag-ong pagkatao. Pinaagi sa bunyag aron pagpalingkawas kanila gikan sa gahom sa kangit-ngit ug magdala kanila ngadto sa gingharian sa gawas ng mga anak sa Dios diin ang katawhan gitawag. Ang bata bisan naa pa sa sabakan sa iyang inahan nanay sala. Nanay sala de basahon sa Salmo chapter 51 verse 5 gingon dinhi. Dautan ako, sukad ako mahimugso, ug makasasala, sukad ako gipanamkon. Klaro, no? So, dinataang ngay mo tanan kay bisan pa di siya napasapian, nanay sala at bata. Okay. Salmo 51. 51 verse 5. Then, basahon usab diya sa Isaiah 48:8. Gingon din wala kamo makadungog ni masayod. Sukad sa karaang panahon, wala kamo makabati. Kay nasayod ako nga magbudhi kamo. Og sukad sa inyong pagkahimugso, masupilon kamo. Inod, no? Then, busa, tinaw nga ang bata, nanay sala. Nanay gide sala ang bata. Mao gide bunyagan ta nga bata pa. O kining maong sala
gitawag og sala nga panolondon. Original sin. Magin tinoy yun sa mga katigulangan, no? Sala nga panolondon. Sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma, iyang gipahayag nga ang kamatayon bayad sa sala. Uy, bayad sa sala di ang kamatayon. No? Nasa Roma chapter 6 verse 23. Busa, kung ang bata walay sala nga panulundon, unsa man ang gibayran sa bata nga namatay nga usa pa ka tuig ang edad. Lano, unsa may tubag nato ani? So, unsa man ang gibayran sa bata, kay ingon man nga ang sala, kaning ang kamatayon, sala. Gikan sa sala. Dini sa Roma 6:23, kayang bayad sa pagpakasala, mao ang kamatayon. Lang. Kana di mamatay ang tao, sala, bayad din na sa sala. Mamatay may datanan, no? Bayad, jud. Tinod. Kay kitang tanan, mga makasasala. So, bayad yun sa pagpakasala, mao ang kamatayon. Mao naman yung kamot, nga dili lang yun ang tapunta magpakasala. Tinod, makasasala na tantanan. Pero gitagantag panahon sa Ginoo nga, gitagantag niya kala mo kay balo, nga magbuhat sa maayo nga buhat. Kaya, ibalo mata nga sala man na, huwag nga nung buhato na to. Yan ang inom. Ang inom, dako kayo ng kuwan, kay gitagatag may lawas sa Ginoo. Kaya paghuman, atong hiluan ang atong kagalingon. Pag magsakit na, may yun ita, Ginoo ko, tambali ko. Tinood, dili? Nood. Mana, atong ibutan sa atong hunahuna. Ngagi, una-una na ito, atong kinabuhi, hinulaman lang ni. No, sa Ginoo. Dako atong pasalamat, kay ipaulamta. Mana, dito magpinapulan sa pagsangyaw sa iyang mga pulong. Okay, dito magpinapulan sa pagbuhat. Bulahan mo karon yan niya din nga naminaw sa pulong sa Ginoo. Talagsaon na ba ni? No? So, praise the Lord. Ayaw mo kabalaka sa inyo ang balay nga unsa karuno niya ugma unsa po mong kanon. Iyo man na Ginoo, salig lang mo nako. Ayaw mo kabalaka, salig lang mo nako kay ako ray may balo sa inyo ha. Di ba? Ang Ginoo dili but-buton, kita may mga but-buton. Na? Tinood. Kita may buton. Sige, mag-gesture ko. Ya, pag-abot na sa banang, dali na mare, pare. Hala, tayong saha kay napagod ko yung trabaho. No, yun na ba? Nya, pag-uman, palabyo na. Hindi no, pasensyoso man. Sige lang. Sunod na po. Mare, wala po no, Domingo o Sabado. Yes, kinabunta. Wala, saan man niyo. Nag-visa, laba pa mamriyane. Ikatulo, tawag yapon. Ayan na. Karon kay nangayon hinanglan man ta may na. Ginoo tabayan. Na sorry gyud kay ako kadungog. Na, sorry gyud sa inyo ipayo ko wala gyud ko kadungog. Kay nagpabuta-bungol man ta sa iyang gisugo. Ana lang. Ako bisan sa kabisi nako, basta tawag sa simbahan. Ako yung buhaton nga naman. Wala ko ilaing ibalo sa Ginoo sa iyang gihatag nako nga akong gipangayo. Only ang pagserbisyo lang sa akong kinabuhi. Busy ko sa eskwelahan. Di sa yun. Nya, paghuman, sa balay, inatay yun ko kay wala naman ko partner. Ang Ginoo may akong partner. Mao na pagtawag ni Claudine ganina na konsensya ko. Di man ta kumari jud sa tinuod. No? Pero insaad man yung nga Lord kung doon na kay tawag. Kung matawag na yung simbahan, moduol jud ko, motubag jud ko. Nay kasal ron, pero walang kwenta mo, ingon si Claudine, hatag na karumod to kay aron makatag tamboy, pwede ko matamboy po siya. Na ang lechon, sayang. Binangal ako na nila kaya may dara na. Okay, padayon ta. Mato ha, ang siya ganito, ang bayad sa pagpakasala, mao ang kamatayon. Likayan na to na. Makasala, ako, makasala ko, masuko ko sa ako may estudyante. Na,
Nya pag humano, may nga nako, sus, mga grade 1 good. Ginoo, pasaylo ako, tabangan nila yung tangko nga makapailod ko. May nga nagmabata, pasaylo ako ha. Ayun po, yung siya, yes po, Teacher May. Nga nang sukuman ko. Kasalaman mi. Napabuyag